Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 10th. I hope you all are fine. Welcome to the another video of lecture number 1, chapter 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. Student, as you know, हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ा था. इसके क्वेश्चन आंसर आई होप कि आपने नोटबुक पर कॉपी कर लिए होंगे. आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे देखेंगे. लेट्स कम टू द पैराग्राफ नंबर 2. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली अमली तौर पर प्रूव साबित किया. प्रूव ये वर्ब है और इससे नाउन प्रूफ मतलब सबूत, PROOF प्रूफ मतलब सबूत. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया डैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल कि कोई भी नहीं हो सकता मोर जस्ट ज़्यादा मुनसिफ एंड इक्विटेबल और आदल कि कोई भी ज़्यादा मुनसिफ और आदल नहीं हो सकता देन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह आलमाइटी मतलब कादर मुतलिक. चलिए इस पूरे सेंटेंस का बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह कादर मुतलिक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुनसिफ और आदल नहीं हो सकता. एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से ट्रेडर मीन्स ताजिर, ही अर्न द गुड रेपुटेशन. अर्न मीन्स अचीव्ड हासिल की. ये वर्ब है, इसका मतलब है हासिल करना, तो इससे नाउन होता है अर्निंग जिसका मतलब है कमाई. ही अर्न द गुड रेपुटेशन, आपने नेक नामी हासिल की. गुड रेपुटेशन मतलब नेक नामी, अच्छी शोहरत. ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन. ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट एक ईमानदार, फेयर मुनसिफ एंड जस्ट बिजनेसमैन और आदल कारोबारी इंसान की हैसियत से. इसका तर्जुमा ऐसे होगा सेंटेंस का, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, मुनसिफ और आदल कारोबारी इंसान होने की नेक नामी हासिल कर ली. He always had fair and just dealing. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा करते थे फेयर मीन्स जायज़, जस्ट डीलिंग मतलब मुनसिफाना लेन देन, डीलिंग मीन्स लेन देन. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों के साथ जायज़ और मुनसिफाना लेन देन करते थे. When the Kaaba was being construct means built, तामीर करना. स्टूडेंट ये जो लफ्ज़ कंस्ट्रक्ट है ये वर्ब है, इससे नाउन कंस्ट्रक्शन मतलब तामीर और इससे एडजेक्टिव कंस्ट्रक्टिव जिसका मतलब होता है तामीरी. जब काबा की तामीर हो रही थी देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन मीन्स हजरे अस्वद. डिस्प्यूट मीन्स क्लैश. ये जो लफ्ज़ डिस्प्यूट है ये वर्ब भी है और नाउन भी. जब ये वर्ब है तो इसका मतलब होगा झगड़ा करना और जब ये नाउन है तो इसका मतलब है झगड़ा या तनाज़ा, और जब ये बतौर एडजेक्टिव यूज़ होगा तो इसका मतलब होता है डिस्प्यूटेड जिसका मतलब है मुतनाज़ा. इस पूरे सेंटेंस का तर्जुमा ऐसे होगा, जब काबा की तामीर हो रही थी तो हजरे अस्वद के हवाले से लोगों के दरमियान झगड़ा पैदा हो गया. He devised the most equitable plan for the setting of black stone. Devise means पेश किया, equitable means just, fair, मुनसिफाना. For the setting of black stone, setting मतलब नस्ब करना, तनसीफ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्वद की तनसीफ के लिए सबसे मुनसिफाना मंसूबा पेश किया. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. Pleased means delighted. स्टूडेंट लफ्ज़ जो pleased है ये वर्ब है मतलब खुश करना या खुश होना. इससे नाउन प्लेयर खुशी और इससे एडजेक्टिव pleasing मतलब खुशकुन. This pleased everyone, इससे हर कोई खुश हो गया. यानी ये जो मंसूबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था ना हजर अस्वद की तनसीफ के सिलसिले में, तो इस मंसूबे से हर कोई खुश हो गया. एंड सेव देम ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट.
ٹرائبل مطلب قبائلی اور کانفلکٹ مطلب جھگڑا یا تصادم. اٹ مینس کلیش، بیٹل، فائٹ. اس منصوبے سے ہر ایک خوش ہو گیا اور اس منصوبے نے ان کو قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. سو اسٹوڈنٹس نیکسٹ کم ٹو دا پیراگراف نمبر 3. ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ. اسٹیٹ کہتے ہیں ریاست کو، ہیڈ مطلب سربراہ، مطلب مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے. ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ. میرٹ مطلب معیار حق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقدمات کا میرٹ پر یا معیار حق پر فیصلہ کرتے تھے. وتھ جسٹس اینڈ ایکویٹی. جسٹس کہتے ہیں انصاف کو، اور ایکویٹی مطلب عدل، مطلب عدل و انصاف کے ساتھ. irrespective آف کلر، کریڈ اینڈ ریس. irrespective آف مطلب ریگارڈلیس، قطع نظر، کلر رنگ، کریڈ فیتھ عقیدہ، اینڈ ریس نسل. تو اس کا جو ترجمہ بنتا ہے کہ ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطع نظر رنگ، عقیدے یا نسل کے تمام مقدمات کا فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ میرٹ پہ کرتے تھے. یعنی کہ اگر کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ پیش ہوتا تھا کسی کو بھی، چاہے وہ کسی بھی کلر سے، اس کا کوئی بھی کلر ہے، چاہے اس کا کوئی بھی عقیدہ ہے، چاہے اس کا کوئی بھی ریلیجن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مقدمہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کس نسل کا ہے، یہ کس عقیدے کا ہے، بلکہ جو اس مقدمے کا فیصلہ عدل و انصاف کی بنیاد پہ ہونا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح میرٹ پہ عدل و انصاف کے بنیاد پر فیصلہ کرتے تھے. سو اسٹوڈنٹس یہاں تک کافی ہے. آگے ہم اس کو نیکسٹ کنٹینیو کریں گے. تب تک اللہ حافظ.